is, it symbolizes kita as body of Christ, nga giset as an example sa lawas na to. Nga, dili mo function totally ang atong body if isa lang ka part ang nagalihok or naga-function. So it should be all the parts, even ang kuko, na anay parte sa atong lawas. Sabi na ito, walay pulos, pero naana siya importance. The same way sa ato ang pagkakristohanon. All of us here are part of the body of Christ. Ay lang iyat mag sa kawagang. Amen? Amen. So the moment nga naluwas ta, nahimo tang kabahin sa lawas ni Kristo. Nasabtan na to, giingon dira ganina sa 27, all of you, wala giingon nga, ikaw lang Mons, ikaw lang Glad, but all of you are Christ's body, and each of you is part of it. Mosugot tag sa dili, sa dihang nahimo tang Kristohanon na apil ta sa lawas ni Kristo. 1 Corinthians chapter 12, verses 12 to 13. Next slide, gang. Na. Okay. Gingon dira, the human body has many parts, but the many parts make up one whole body, so it is with the body of Christ. Some of us are Jews, some of us are Gentiles, some are slaves, and some are free. But we have all been baptized into one body by one Spirit, and we all share the same Spirit. That makes us one with Jesus. Kung naamay naghiusa sa ato ang tanan diri, nagput together sa ato adiri, it is Jesus. It is the Holy Spirit. We became now His children. Nahimo tang anak sa Dios. Nahimo tang follower ni Jesus Christ. Unsa nang follower sa Bisaya? Sumulunod. Nahimo tang magtutuo ni Jesus Christ as og labaw sa tanan, nahimo tang parte sa lawas ni Kristo. And we as a church, we are part of a team. Kaya kinsa tang team na belong? It's Team Jesus. We are part of this team. Ingnay mong tapad, you are part of a team. You are part of a team. And for a team, para sa usa ka team, sa Bisaya, usa ka grupo, sa usa ka team, sa usa ka grupo, para mahimo na mo work na siya in unity and effectively, nga epektibo, dapat ang matag player kabalo sa ilahang part. Amen? Ang matag player sa volleyball, naanay, sa volleyball player na rin, naanay setter, naay libero, naay sa pa outside hitter, o basta, kinsa nagatanog volleyball na rin. Unong, di ba na sila kabuok, gang? Unong, and each one of them, naanay part, isa-isa sa ilaha, modula. Grupo sila, as one sila, pero dilibot pasabot nga isa lang mulihok. Team sila, pero ang matag miyembro, ang matag player ana nga team na ay ginabuhat. And as a body of Christ, dapat masabtan nato nga ang matag usa sa atua dapat adunay ginabuhat. Amen. Ingnay mong tapad adunay ginabuhat. You belong ani nga family, na belong ka ani nga team, it's because you have a part to do in the kingdom. Naakay kabahin nga angay buhaton sa gingharian sa Dios. Nasabtan naman nato ganina nga apil ta, kabahin ta sa lawas ni Kristo. Og isip kabahin sa lawas ni Kristo, dapat naagyod tay buhaton. Amen?
Sige, katulang na amen ang tagaan og part. Amen. And the same goes with us, church. Natay part, ani, dili lang ang makita ninyo diri sa atubangan ang adunay part ani nga simbahan. Gusto na kong masabtan ninyo nga dili lang ang mga naa diri sa pulpit, naa diri makita ninyo ang mga frontliner, mao lang ang maingon nato nga part sa simbahan. But even those people nga dili nato makita diri sa simbahan, but still working for the church, working for the Lord is part of our team. Is part of this family. O dito sa likod, atong media, di mo ninyo na makita dito sa likod. Ato ang technical, di ninyo na makita sa likod. Di po ninyo makita kada adlaw or kada Domingo, kada Sabado, kinsay nagapaninhig sa gawas. Kinsay nagapanglimpyo diri sa sulod sa simbahan. Amen? Being part of the body of Christ is not just about here. Dili lang na siya, diri lang kutob, nga kabahin ka ani nga simbahan. Even, kanagong maingon ninyo nga, galingkod draman ko sa church. Kahoy-kahoy laman ko sa church. Murag wala man ko'y, unsa day akong part sa church. Even if you think like that, pero I just want you to know nga ang church is not complete without you. Dili kompleto ang simbahan kung wala ka. Murag kulang ako kung wala ka. Mo lagi na basta kuan. Murag na basta simbahan. Ani, nothing could replace your presence in this church. Walay bisag isa nga tao nga pwede mo puli sa imong presensya. Nasabtan nato, mabitaw nang kung wala ta sa simbahan, pangitaon nato, asa di ay sikuan. Kaya nga naman, you are important ani nga family. Kanagong you matter. Manang ayaw mo kasuko. O pangitaon mo na mo nga wala mo. Wala lagi simba-simba sikuan. Wala lagi sikuan na pakita sa ato ang gathering. It is because we care for you. Inay mong tapad, I care for you. I care. We care. We care for you as body of Christ. As body of Christ. Amen? Kaya we are family naman here. So if you're not, okay, gingon pala ni sa word ganina, if one suffers, all parts suffer. And the same thing with us. Because we are what? Family. We need each other to function well. Para sa function, kanagong mulihok mo function tatanan as a church, mahimong effective ang simbahan, mahimo tang effective, we need each other. Hinay mong tapad, kinahanglan ka sa simbahan. Kinahanglan ka sa simbahan, bisan pag ingon nimo wa kay ginabuhat sa simbahan, pero kinahanglan ka sa simbahan. Amen. We need each other to function well, to accomplish what the will of God is for us. Naata diri kay tungod naagyoy kabubuton pod si Lord nga gusto ipabuhat sa ato. Because Jesus, kaniatong model man gyud is Jesus Christ. Jesus came here to do the Father's will. Niabot si Jesus para buhaton ang kabubuton sa Dios Amahan. That pinaagi kay Jesus, salvation comes, and before He ascended to heaven, unsay gibilin niya sa iyahang mga disipulo nga angay buhaton. Unsa tong pinakalas nga command nga giingon ni Jesus bago siya ni ascend into heaven. Why the church exists today. Why there are still Christians today.
Unsa to? Go and make disciples. You know what? Why we are united here? Because of Jesus. Because of Him. Because of those people pod nga gigamit para makailata sa iyaha. And this is the thing nga kinahanglan nato masabtan na sa church. We have to be united to do and to accomplish the will of the Father. Dili lang kay better together lang ta nga manglingkod sa simbahan, but we should be better together to do the will of the Father. Amen? Yes, church exists to take care po sa atong mga kaubanan sa simbahan para ma-equip, ma-train ta, but kumbaga ang pinakabugat nga reason why we are here, why we become part of the body of Jesus Christ, it's because ipadayon ang iyahang nasugdan. Ipadayon kung unsa iyahang gibilin sa atua. Amen? To care for each other, and of course, again, balikon nako, kabahin kita sa lawas ni Kristo. To whom are we connected? Whose body are we part of? In whose body are we connected to? Bahin kita sa lawas ni kinsa? Ni Jesus Christ. We are one in spirit. As long as part pa sa iyahang lawas, we have to take part. Inay mong tapad, take part. Take part means, dapat, naagyon tayo buhaton po. Naapod tayo naatay maambag. Naatay mahatag. Dili lang kwarta, permi ihatag. Pero in a sense, or in a way, unsay mahatag nato kay Jesus Christ as part of His body. Unsay kaya natong ihatag. So, akong question karon, or we have to take part, nagyod tayo pagabuhaton, kinahanglan nato buhaton atong katungdanan, isip kabahin sa lawas ni Kristo. Dapat klaro ni sa atua. Nga naatay buhaton. Si Jesus Christ, gibuhat niya ang tanan. Tanan iyahang gihatag. And the thing that Jesus Christ nga gusto lang niya nga buhaton pud nato is this, to win souls. Make disciples. This is the thing nga dapat i-take part nato. So question, are you willing to participate and take part? Willing ba mo? Nga mo participate, mo cooperate sa ingani nga purpose, sa ingani nga kabubuton sa Ginoo para sa ato. Again, pangutanon ta mo, are you willing to participate and take part? Wala na gyud nang aming Lord. But kabalo mo, this is the thing that we should do. Dapat dili na ko mangutana ani as body of Christ. Sa nasabda nato nga kabahin ta sa lawas ni Kristo, automatically dapat natay ginahimo para kay Kristo. Dili maningon nga maningil si Jesus Christ sa iyang gibuhat sa atua sa cross, pero kumbaga shame on us nga wala tay buhaton para kay Lord. He gave everything He could para sa atua, pero unsay ginabuhat nato karon? Wala mo kuningon nga salang mulingkod lang sa simbahan, pero dili lang ta diri kutob. Amen? Ingay mong tapad, dili lang ka diri kutob. We have to do more. We have to take action para ani nga participation. So himuon nato atong bahin. Yes, maybe na sa PAW team, na sa ushering, na sa Marshall Host Media, or nanay man ka, tatay man ka, young people, professional man ka, or dili, may kwarta man o wala. But since kabahin ta sa part sa lawas ni Jesus Christ, we are called to do the Great Commission. Ang Great Commission,
Wala gi-address ni Lord para lang sa mga pastors. Wala gi-address ni Lord para lang sa mga bishops. But to all who believes in Him, tanan nga nagatuo sa iyaha, dapat mubuhat ani nga buluhaton. Amen? This is a call for all. Tawag para sa tanan. Dili lang para kay Along. Dili lang para kay Ricky. But this is a call for all. This is the thing nga dapat united ta. Dili buot pasabot nga naiusa nga wala naman na diri. Dili buot pasabot nga naisa ka grupo nga grabe sutoy sa discipleship kay kainggitan hinuon. Because ang kadaugan sa isa, kadaugan sa tanan. Amen? Kung naa siya madala nga kalag diri sa simbahan, praise the Lord. Dili kay atuan hinuong amo na kay sila may hawod, sila lang anak. Kisay nga na ati chudula nandri sa MGMI. Amen? Wala nandri sa MGMI. So, we are called to do the Great Commission. This is the thing nga dapat together taani. Dili lang isang mamuhat, dili lang dalawa, dili tatlo. Imagine ninyo, if all of us will unite in doing the Great Commission, what will happen to MGMI? Kung ang matag isa, mudala og isa, what will happen to MGMI? We desire for a mega church, we desire for a big ministry, pero di man na agad magsugod kung wala tayo buhaton. We have to take part. Inay mong tapad, take part. Our unity is useless when its purpose is not served. Ang panag-uban nato, ang tapok nato as one, kung dili ma-serve ang purpose nga nung naata diri, it will become useless. Kaya pwede nga united ta, pero sa kabuang. Pwede nga united ta, pero sigig pang libak. United ta nga nagsigig pang daot sa atong isig ka tao. But, mag-iingon nga, it will be useless kung ang purpose nga nung naata diri kay dili mabuhat. Because unity nga nung ang church na ay panaghiusa, dapat buhaton unsay kabubuton sa Ginoo sa atoa. To expand the church, nga daghan pang kalag madala ani nga simbahan, madala ani nga dapit, madala sa tiilan sa ato ang buhi nga Dios. That's the very purpose nga nung naata diri. Kani wala mo giluwas sa Dios para lang molingkod, wala mo giluwas sa Dios, wala ta giluwas ni Lord aron lang nga molingkod, maminaw, pasina, and then pauli. But giluwas ta ni Lord aron pinaagi sa ako, pinaagi sa inyo ha, pinaagi na tong tanan na apay maluwas na uban. Don't forget the very purpose why you have been saved. Ayaw kalimot nga nung giluwas ka. Yes, nalipay ka nga nakaangkon tag kaluwasan, pero ayaw kalimot nga nung giluwas ka sa Dios para pinaagi nimo adunay maluwas. Akong pangutana karon, naga-share pa ba ta og word sa ato ang kaubanan nga wala pa nakaila sa Ginoo? You don't have to go away or kanagong layo kayo mag-atuan. How about imong pamilya nga sulod sa inyong panimalay? Akong pangutana karon, nakahimo ba tag pag-share sa gospel sa ilahag with just a little time nga nagkauban mo? Actually, every night, every time maminaw ko atong kanta ni kasi Elsie nga, well done. Just one more soul for Jesus. Walay laing masulod sa kong hunahuna. But, Lord, akong ginikanan. I know that they know the Lord, but I know that they don't have the personal relationship with the Lord. And with the thing na nahitabo, karon sa kalibutan, makaingon ko nga, you are really coming soon. And makaingon ko nga, wala pag yun, daghan pang katawhan nga, wala pa nakaila diha kanimo. That is why the church, we exist. We should be united to do the will of the Father. Kumbaga, dili na ni panahon nga magsige patag hinuktok, hulat unsay dapat buhaton, but we are running out of time. We have
to double time. Amen? Every team has one goal. Each team, basketball man na, volleyball man na, unsa man ang unsay goal sa team? To win. Wa na sa ilaing tumong ang makuha ang championship. Mudaog. And we, as part of the body of Jesus Christ, as a team, our goal, mudaog pod, mo-win pod, pero to win souls. To win souls for Jesus. Kaya, sometimes the Lord will not ask us kung kaya ba na to. Iyang pangutanon, willing? Are you available? Kaya gud unta, pero busy man gud ko. Kaya gud unta, pero daghan buraton sa balay. When the Lord will not ask us kung kaya ba nato. Pangutanon kaniya if willing ba ka? Mo yes ba ka? Okay, the moment you say yes to the Lord, He will never leave you nor forsake you. He will guide you along the way. Di ka kabalon sa istorya? Si Lord ang muhanay sa imuhang istorya. So, mo nang pinaka-goal nato to win souls because Jesus came here to save people. Ang mga katawhan makadawat og kagawasan, personal nga relasyon sa Ginoo, and to receive and experience God's love and mercy, healing and deliverance. Amen. For Jesus Christ came that everyone may receive salvation, and we have to take part on this. So in taking part in the body of Christ, number one requires submission and humility. John 6:38, it says, "For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me." Jesus Christ, wala na siya ilabot unsa iyahang kabubuton. Ang iyang lang gusto, ni-submit lang yun siya sa unsay gusto mahimo sa amahan sa iyang kinabuhi. He humbled Himself. I can do nothing on my own. As I hear, I judge, and my judgment is just. But because I seek not my own will, but the will of Him who sent me. Kani, dapat masabtan na to. The moment that we become Christian, we are no longer in control sa ato ang kinabuhi. Just like Jesus Christ, He understood that He do not own His life. Dili na siya ang nagakontrol sa iyahang kinabuhi, but the Father who sent Him. So in taking part sa buluhaton sa atong buhi nga Dios, kinahanglan na atay submission, na atay humility. Kay paano ta mubuhat ana if dili ta mo submit? Dili gyud kamo lang ana. Iko ang ganahan ana. Sige. Win souls kamo lang ana, walay submission, walay humility. But if we wanted to take part, it requires what? Submission and humility. Since we are now in the body of Christ, let our lives be submitted to God, where our prayer must be, Lord, not my will, but yours be done. Dili ako ang kabubuton, apan imuhang kabubuton maoy matuman. Since Jesus now is the head of our lives, we should submit to His Lordship. Number 2 point is, taking part in the body of Christ requires obedience and sacrifice. Philippians 2 verse 8 says, "And being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross." Grabe nga pagtuman ni Jesus Christ sa kabubuton sa iyahang amahan. He obeyed. Bahalag. Sakit.
Bahalag kapoy, still, he obeyed, and to the point, he sacrificed himself. Kita, panguntan-unta mo, unsa na ba'y nasakripisyo nato para sa atong buhi nga Dios? Unsa na ba'y nahatag nato for the Lord? And our obedience is always accompanied with sacrifices. Di man gud pwede nga mutuman lang tanya, watay buhaton. Ang pag-obey sa Ginoo, adunay himuon. Aduna kay sakripisyo. The moment you say yes to commit nga mag-usher, you will sacrifice nga mumatag sa'yo. The moment that you commit nga mahimong PAW team, mo-sacrifice ka nga magsigig practice. Mag-sacrifice ka nga magsigig sipra unsa man na ilahang kantahon. Mag-sacrifice ka nga makigdot-dot og taman sa presensya sa Ginoo. And in saying yes to the Great Commission nga mo win souls, natay i-sacrifice. We will sacrifice our time, our money, our strength. Bisag ingon teacher, lami pa tagod kayo matulog. Ipahuway inig kada Bernes sa hapon. Pero lahi gyud pod ang kalipay pag naa na sa presensya sa Ginoo. Mabilib gani mga mama kay last time ma-amaze lang ka ba kay nagay ko they don't find time, they make time. Matapok man jud. Di sila mangitag oras pero mubuhat gyud sila oras para makapaminaw sa pulong sa atong buhi nga Dios. And that's the thing pod pag mo-win souls ta. Kabalo ang winning souls hago kapoy kinsa na nakatry ana. Pero nothing compares when you see that soul coming at the feet of Jesus and receive his or her salvation. Kanagong makita nimo kana nga tao, giun sa grabe gid nimo pabebe ana sa iyaha sunod-sunuron pag nimo asa na siya moadto, imo pag follow up bisag asa i-chat, di mo reply chatan gyapon na nimo. Until such time that you see him or see her growing in the Lord, nothing compares to that kind of feeling. Amen? And John 14 verse 15, it says, if you love me, you will obey my commandments. Naigugmaha kang Lord? His command is to go and make disciples. Amen? Number 3 point is, in taking part in the body of Jesus Christ, we need discipline and endurance. Kamo daw ba discipline? Kaning discipline, lisod jud kaayo ni banto gani nga kinahanglag disiplina. Amen. Discipline is necessary. Sa team, kinahanglan na sila na ay exercise, na ay rules and regulations nga i-impose, nga kinahanglan strictly to be obeyed by the team. Para pod sa ilahang ikaayo. And the same thing with us, church. Pag gipatawag ganita ni pastor, giistoryahan ganita ni pastor, ayaw dayon pangluod. Pag naingnan lang gani ka, ayaw dayon palikod-likod. Walay labot nang nasa likod ha. Ayaw dayon paluod-luod, ayaw dayon paluya-luya. It is because, gingon pa gani sa word ni Lord, that the Lord disciplines whom He loves. Ang pagdisiplina, dili lang na siya out sa kasuko, but out sa paghigugma. So we have to discipline ourselves. And the same way in making disciples, in winning souls, dapat naagit tayo disiplina o endurance. Kaya kung wala, maluya ka, undang, sila na ana, oy, gikapoy na bitaw ko ana. 1 Corinthians 10:23, pwede ba nato basahon tanan? But not everything is good for you. You say, I'm allowed to do anything, but not everything is beneficial. So always, bear in mind na pwede man nato tanan buhaton, pero dili tanan nga pwede natong buhaton is maayo para sa ato. Amen? Kinsa naman diri wala gikapoy og pagpangalagad sa kay Lord. Kinsa wala jud naka-try nga wala jud siya gikapon. Every Sunday on fire, every day on fire, grabing pagdayeg sa Ginoo, ingana ang iyang sitwasyon. Kinsa diri ingana ang kinabuhi.
Kay daygon ta mo. Tanan ta naka-experience nga naluya, gipang kapoy, naabot sa moment sa atong kinabuhi nga we want also to give up. Pero, as Christians, we have this, dapat, discipline and endurance. Discipline and endurance. Kaya gingon pa gani sa word ni Lord, ang makalahutay, maulay, maluwas. Sugot mo, hapit na mo balik ang Ginoo niya, muundang pa mo ron. And last point is, pwede niyo basahon? Focus. Ingay mong tapad, focus. Ay sa glingi. Focus, adre. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So focus, we need to go back sa ato ang focus. Unsa gyud ga matter para nimo? Nganong naa ka diri? Ipangutan na do imong tapad nganong naa ka diri? Let's get back to our focus. It's for Jesus and to be used by Jesus to save others. This is our original and primary purpose. Giluwas ta aron pinaagi sa atoa, di man kitay muluwas gyud, pero as an instrument of the Lord na ay maluwas pinaagi sa ato ang kinabuhi. Amen. Kay some of us are prayerful, anointed, knowledgeable, skillful, wise, gifted, but distracted. Why focus? That is why we have to get back sa ato ang focus. Kanagong, there's no time to entertain unnecessary baggages. Kung dili lang man para sa ikahimaya ni Lord, ayaw na entertain. Kung dili lang man para sa ikatubo nimo sa paglambo sa imong pagpangalagad sa Ginoo, ay, pasagdi. Kapoy kayo entertain anang mga butanga, but let's fix our eyes on Jesus. Let's fix our eyes on the things na gusto ipabuhat ni Jesus. There is a character in the Bible. Kinsa nakaila kay David? Bisag unsa kahawod ni David, nawala biya siya sa focus. Unsay reason? Kay siya na lang isa. Bantog nakita niya si Bathsheba. Nawala sa focus si David because of rest. Mipahuway si David. Yes, we could rest, but not all rest kay okay, but some rest are dangerous. Pareha sa gihimo ni David. Kay tung siya na lang isa, nakiglaban niya mga kauban, si David, tuwa sa balcony. Isa na lang siya naglakaw-lakaw, nakita noon niya si Bathsheba. Hindi na? Hintal. Nawala sa passing, nawala sa focus. Kabalo mo nga nung sahay, wala na ta sa focus. Wala na magutay ginahimo para kay Lord. Nganong mawala ta sa passing, wala na magutay ginaatiman. Mo nang atong atimanon, ato na lang mga huna-huna o kaugalingon. I'm not saying that it's bad. But be careful na dili ta mapareha kay David. Amen? Let's get back to our focus. Wala mong gilaing makahelp sa ato, si Jesus. So kung nawala ka sa passing, sa pag-win souls, sa make disciples, sa pag-share, sa pulong sa Ginoo, sa dani sa mga kalag, dari sa simbahan, ingnay mong kaugalingon, focus. That's the thing that the Lord wants us to do. Amen? Maong kung naata sa moment karon nga medyo chill ra, mo chill sa ta kay medyo pareha kay David ba mo chill sa gamay mabasin mabuta sa point nga medyo madelikado ta igsoon.
Amen. Let's get back to our focus. We can rest, but ayaw padugaya nga basin ma-rest in peace. Joke lang na dili ay. Kanagong basin kadugayan matolerate na to ba, ma-entertain na to tama nang naa sa atong thought. Kaya nga naman, kanagong sometimes there is danger po in isolation. Kung ginote din ako nga, isolation is never a solution. Kaya daghan ipang instill ang kaaway sa imong mind pag ikaw na lang isa. Amen. Just like David, nahitabo kay David. So, pareho na lang mawala to sa pagpamuhat kay Lord. Daghan na gyud tayo entertain nga lain nga thoughts. Amen. So, let's get back to our focus. This is the thing that we should be united of. To win souls, just one more soul for Jesus. Isa lang kakalag para kay Jesus. And I want to remind everybody, in every game, na ay times up. Tama? Sa matag dula, na ay times up. Humana ang oras. And church, we are running out of time. Pahuman na po atong oras ani sa kalibutan. Duha lang kabutang, kuhaon ta ni Lord or mubalik si Lord. So, our time is running out. Soon, mubalik si Lord, and this is not the time to be divided anymore, but let us be united in the Lord and in doing His will para sa atua. Amen? And the best gift that we could give Him is kalag. Nga madala nato sa tiilan sa atong buhi nga Dios. Kung ipangutanan ako ganina, unsa kahay nawong sa simbahan? Kung ang matag-usa sa atua, magkahiusa nga mo win souls and make disciples. In the end, pwede ba basahon ni nato tanan? Go. The message of salvation becomes unstoppable. So this is the very reason why we are here, church. Dili dapat nato hunongon ang pag-spread sa mensahe sa kaluwasan sa katawhan. Amen? And I want to end karon ani nga song. I want you to internalize inyong hunahunahon ug taman ang lyrics God sa kanta. For this is the thing that the Lord wants us to take part ani nga buluhaton. Amen. So pwede ba manindog tang tanan? As Pao team will sing this song, you can read the lyrics.